We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Mga nadumbulan nga motor, taxi ug nag-counterflow ni resulta sa karambolas sa kadalanan. Unang face-to-face earthquake drill sukad sa pandemya, mga pamaagi daw nahikalimtan na. Solemnidad sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria gisaulog sa tibok simbahang Katoliko. Magtutudlo nagpasiug daog dungan nga pag-inom sa mga tinunan paglikay sa dehydration. Ang dagway sa mas hamugaway na nga Freedom Park, lion. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV. Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasadigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Lu Anierondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Gihangop sa Dakbayan sa Sugbo ang gipahibaw sa Interagency Task Force nga aduna nay verbal approval sa presidente ang optional nga pagsulob og face mask. Una na niini, giduso ni Mayor Michael Rama ang executive order nga non-obligatory ang pagsulob og face mask sa syudad. Giklaro sa mayor nga gipaabot na lang niini ang written policy sa non-obligatory wearing of face mask gikan sa National IATF. Ani ang report. Unang mipatuman sa optional wearing of face mask sa mga bukas nga dapit si Governor Juan Garcia sa lalawigan sa Sugbo niadtong Hunyo nga kontrobersyal gumikan sa pagsupak sa mga naglangkob sa IATF. Dining bag-o lang, nimando usab si Cebu City Mayor Mike Rama sa non-obligatory wearing of face mask. Busa gihangop sa mga leader sa LGU ang pagbali sa baruganan sa IATF nga nagrekomendar ngadto sa presidente sa optional wearing of face mask sa mga open areas. Gikataho nga aduna nay verbal approval gikan sa presidente ang IATF recommendation. And we should thank the national that they are also not oblivious that the whole world is really looking at on rationalizing the matter about this mask. Giklaro ni Rama nga ipabilin ang iyang EO number 6 samtang magpaabot sa written policy gikan sa National IATF. Samtang ginasunan sa EOC, ang lakang sa IATF din mato ni Konsehal Garganera nga responsibilidad sa mga tao ang pagpanalipod sa ilahang kaugalingon. Ubos na usab kuno kaayo ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Sugbo. We have to be responsible pagproteher sa atong kaugalingon, no? So the compliance is born out of protection sa imong kaugalingon. So gitagaan kag lugway. Samtang nagpaabot pa ang Cebu City Police Office sa direktiba gikan sa ilahang uluhang buhatan mahitungod sa protocol implementation. We will always abide and follow whatever directives coming from the higher headquarters. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila sa mga tinunan nga misalmot sa labing unang face-to-face earthquake drill sukad nagkapandemya. Tao nakalimot na sa dock cover and hold base sa obserbasyon sa mga DRRM coordinator. Ano ang report? Rescue team, medical. Sa
Sa school grounds sa Mactan National High School, gipa-evacuate ang mga tinunan dihang mi alarma na nga may linog. Kay kini ang labing unang higayon nga nabalik ang face-to-face classes sukad miigo ang pandemya, nabantayan sa DRRM coordinator sa DepEd nga daw nakalimta na sa mga tinunan ang mga angayang buhaton kung ugaling maabtan og linog sulod sa school building. Ang kanang kasagaran nila nakalimtan ang mga protocol yun sa upon doing the drill, especially the duct cover and hold, unya upon exiting the building mo na usa sa dapat nilang i-improve balik. Hinuon kay nabansay na ang mga sakop sa Junior Emergency Responders Team sa baguhay lang gipahigayon nga DRRM Olympics, ilabi na sa proper bandaging, rescue ug firefighting, wa na sila maglisod sa pagtuman sa ilang tahas. Usa ang Mactan National High School sa mga nahiagom og dakong kadaot sa bagyong Odette ug may pipila pa ka mga classrooms ang wa pa mapaayom-ayom. Gitataw hinuon sa DRRM coordinator sa DepEd sa Mactan National High School nga gisiguro Manilang nahipos na ang tanang mga debris nga posibleng matagak kung ugaling may pag-uyog nga mahitabo. Ug nagbutang usab sila og mga signages sa mga classrooms nga dili pa angayang magamit aron malikay sa disgrasya. Aminado hinuon ang DRRM coordinator sa DepEd nga gikinahanglan gayud nga mapaayom-ayom ang mga school building nga nahiagom og kadaot sa bagyong Odette. Pero so far kaning among mga ginatawag og metal parings o ang kaning mga mga ceilings amo mang na-clearing ang posibleng nga mga tagak during emergency. So makaingon mig need og restoration but safe pa for now. Pero we are working on it. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Full physical o face-to-face hearings ang gipanawagan sa konseho sa siyudad sa Mandaue, ilabi na kung tukion ang isyu sa bayranan sa kuryente. Ini ang report ni Nico Sereno. Sa sesyon sa konseho sa Mandaue, nahisgutan ang isyu sa hearing sa mga electric utilities. Gipalabang ang resolusyon kung diin giauhag ang Energy Regulatory Commission o ERC nga himuon na ang full physical hearings kung kini ang hisgutan. Matud sa usa sa nangamahan sa resolusyon, Councilor Joel Seno, sukad nga nagka-pandemya, ang mga hearings gihimo virtually o online. During the pandemic, nag-hybrid, no? Nag-video conferencing sa public hearing in certain areas. Now, by doing so, dili siya, you cannot get the true sentiment of the consumers. Apan di kuno kalikayan nga kung virtual ang hearing, dili tanan ang makatambong. Mao nga mas maayo gyud ang physical hearing ug imbitaron ang mga stakeholders ug publiko aron makahatag sa ilang opinyon. Para makuha gyud ang sentimento sa mga tao o angayan ba i-increase ang rates no, sa power consumption. Kay of course, hibaw man ta nga dili sad sayon pagbayad sa kuryente, no? Especially those financially challenged. Matud sa konsihal, may mga reklamo silang nadawat kalabot sa bayronon sa kuryente. Butang, gagihulagway niya nga importante kaayong mapasabot ang mga konsumidor kabahin ini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga nabundulan nga motor, taxi ug nag-counterflow nga niresulta sa karambola diha sa kadalanan sa lungsod sa Minglanilla nahuli kam. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mayong pagkalagapak ngadto sa dani ning motorista nga nisunod lang sa sinya sa Mitcom traffic enforcer nga mohunong na aron paghatag og kagayunan sa mga mulabang nga sakyanan ug mga tawo. Apan ang nagsunod niini nga pick-up kusog nga nagpadagan og dayong dumbol sa motor. Hinuon nakatindog raw sab dayon ang motorista. Samtang niresulta sa aksidente ang gibuhat nining usa ka motorista nga nag-counterflow diha sa sidewalk. Kinihuman siya na saghiran ning pedestrian nga wa makabantay sa motor. Ni-swerve ang motor padung sa dan ug iyang nasabod ang nagpadung nga motorsiklo. Natumba ang laing motorsiklo ug nisaghid usab sa niaging SUV. Sa laing hulikam, kalit kanilabang kining duha ka mga babay. Maong kalit usab nga nihunong ang taxi aron pagpalabang kanila. Apan nadumbulan na hinuon kini sa nagsunod nga ambulansya. Samtang gingong hubog nga nagmotorsiklo nga nakitang nga ikis-ikis na sa pagpadagan ang ni side sweep sa gikatagbong sakyanan. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Ang katahom sa naandan nga imahen sa Freedom Park sa Carbon sa siyudad Sugbo masaksihan na sa publiko sa sunod buwan. Samtang mga artifacts nga nakugkuban sa site development, gipakita ani ang report. Human sa tensyonadong clearing operation sa mga stone sa Freedom Park, pipila ka buwan ang nakalabay, inanay nang misibaw ang kahamugaway sa dapit. Makita na ang fasad sa usa ka dakong universidad nga nag-umbaw sa karaang parke nga gibawi sa kagamhanan nunot sa gipatuman nga restoration ubos sa public-private partnership. Nakukaroon din madukas sa Freedom Park sa Carbon sa Dakbayan sa Sugbo. Kung nato makita mo ni siya ang restored nga Freedom Park apan kutob lang una kini sa hulagway sanglit sunod buwan pa kini maablihan. Buwan sa Oktubre mahuman ang restoration sa Freedom Park ug ablihan kini sa publiko nga gustong manoroy ug mopahuway sa hamugaway nga park. Gitan-aw usab sa tagdumala ang posibilidad nga butangan og free access sa internet ang park. Gipahigayon ang ceremonial groundbreaking nga gitambungan sa mga opisyal sa Cebu City Government ug sa Cebu Megawide. If Colon is the oldest street, Carbon District, as far as I'm concerned, is the soul of Cebu. Remove Carbon, I don't think we are claiming with pride that we are a Cebuano. Pero more than Singapore-like, we want to be a class of its own. Nakita nato ang history niya ni, ang Freedom Park sa paglabay sa mga katuigan, nakita nato ang transition diha sa ulagway sa atong Freedom Park. And hopefully, with this kalambuan, maangko nato tingali usanis mga mahimong hulagway nga mahimo usab tang Singapore-like city. Samtang ipakita usab ang mga artifacts nga nakubguban sa site development, lakip na ang mga butchered bones, mga banga ug ubang handumanan sa kasaysayan. Ang Freedom Park kabahin sa Carbon Market Redevelopment Project ubos sa PPP. Gipahibaw ni Louis Ferrer nga gipatas-an sa 8.5 billion pesos ang proyekto gikan sa 5.5 billion tungod sa mga gidugang aron pagpanindot ug pagpalambo sa carbon. Among gihuna-huna na okay, valid ang uban concerns and kinahanglan ma-change ang ubang designs. So nagtaas mi. So one example is Freedom Park. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Gawa sa kakuwangan sa mga classrooms nang inahanglan usab ug dulan sa 700 ka mga lingkuranan ang Mactan National High School. Kini ilabi na kay hingpit ng ipatuman ang 5 ka adlaw nga in-person classes. Ang tunghaan milusad na og armchair donation drive. Ani ang report. Sa wala pa maigo ang bagyong Odette, daan nang nagkuwang og mga classrooms ang Mactan National High School. Ang kakuwangan natiwasan sa bagyong Odette. Sa junior high school pa lang, may 3,892 ka mga tinunan ug nanginahanglan kini og 80 ka mga classrooms. Apan 40 pa lang ka mga classrooms ang operational sa pagkakaroon. Atong nagamit nga classroom, digid siya mo suffice sa population. So what we did, amo lang silang nag-shifting of classes mi. So, per grade level, 20 sections man among na-create. Ang 20 classroom nga bagong school building nga napabarog pinaagi sa Special Education Fund, wala pa gani ma-turnover, giwalis na ang atop niini sa bagyong Odette. Hinuon malaumon ang principal nga si Angelita Pagobo nga mapaayom-ayom ra ang mga classrooms gamit ang gahin sa maintenance and other operating expenses aron magamit kini alang sa 5-day in-person classes karong Nobyembre. Apan laing giatubang nga suliran sa tunghaan ang kakuwangan sa mga armchairs. Kay blended learning ang gipatuman karon sa tunghaan ug shifting pa usab ang klase, dili padayag ang kakuwang sa mga lingkuranan.
Subay ni ini, naglusad ang tunghaan og armchair donation drive o giuluhan kini og upuan ko, kinabukasan ko. Matod sa principal, nakapanghuam na sila og pipila ka mga monoblock chairs. Apan nanginahanglan sila karon og dulan sa 700 ka mga armchairs. Nangaguba naman to. Labi na tong pagudyat nangaguba sad na pila 2 years gud to siya nga wa nagamit so nangagabok. So we are looking for mga donors sa amoang chairs. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga tanom ug mga nakababag sa mata sa mga motorista sa Blanners Junction sa Tabunok gipangkuha na kay kuyaw sa disgrasya. Samtang mga sidewalk vendors gidid-an na usab sa palibot sa Tabunok Public Market. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sugod gabi, gilimpyuhan na kining sidewalk sa Tabunok Public Market. Wala na gitugot nga mga mamaligyaay kun magabi sa kilid sa daan. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Tuda, nga niadtong panahon sa pandemic, hangtod sa yuning tuiga. Gitugutan una sila kay minus pa man ang mga sakyanan. Apan karon nga luag ng restriction, nagkadaghan ang mga sakyanan sa daan ug kuyaw na sa disgrasya. Una na mo nga pa-pull out sa area kining mga sidewalk vendors nga namaligya og mga utanon nga naa dias dan. So ang amo lang gitugutan nga magapamaligya dias Tabunok ang katurang mga sidewalk vendors nga gi-organize unya nga gi-aprobahan sa taga market authority. Samtang nagtinabangay ang mga traffic enforcer mga barangay health workers sa paglimpyo sa Blanners Junction. Diha sa barangay Tabunok, ilang gipang-ibot ang tag-as na nga mga sagbot o mga butang nga anaa sa junction sa barangay Tabunok. Makababag lang sa pananaw sa mga motorista ang katong mga sagbot o mga tanom nga naa sa intersection. So matago ba ang tao nga motabok? Susama usab niini ang ipabuhat sa ubang mga barangay aron pagminos pa sa mga matalang disgrasya. Uban ni June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bukas ang Mandawi City Council nga amindahan ang mask ordinance sa Dakbayan aron mamahimo na lang kining optional. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes, Lan, labi na humanay ning anunsyo sa Malacañang ug DOH kabahin sa resolusyon sa IATF sa optional na nga pagsulob sa face mask sa pampublikong lugar. Bukas ang Mandawi City nga bag-uhon ang ilang mask mandate. Sukad na hitabo ang pandemya, mipalabang ang Mandawi City og mask ordinance aron lig-on ang implementasyon niini. Girekomendar ang pagsulob gyud sa mask ug kun madakpan nga wala magsuot, dunay multa nga 5,000 pesos. Apan gipahibaw karon sa konseho nga andam sila nga iamendar ang ordinansa nga napalabang ni atong 2020. Si Vice Mayor Glenn Bersede mihangop sa pahibaw sa Malacañang ug DOH kagahapon. Kabahin sa rekomendasyon sa IATF ngadto sa presidente sa optional nga pagsuot sa mask sa mga open nga lugar. Nalipay kay ko kanang giingon nga sa DOH ug sa kuan sa DILG nga optional din indot kayo. Ug bawon ko alcohol, mask, facial tanan, nakaduha ko ma-COVID. Ano bitaw? Pasabot ni Bersede, may inisyal ng istorya ang mga opisyales kabahin sa isyu. Apan kun siya ang pangutanon, mas maayo kunong paabuton sab ang palisiya nga ipagawas sa Malacañang. Mas nindot ug kanang follow ta sa IATF nga kuan ba nga optional naman. Away kita mo men dire. Kaya naman may kuan sa IATF o sa kuan. DLG sa DOH, diba? Sa pagpangutana sa GMA Regional TV sa mga Mandawihanon, managlahi ang ilang reaksyon sa posibleng kabag-uhan sa palisiya. Apan asoy sa kadaghanan kanila, bisan unsa pa ang mando, magdala gihapon sila og face mask. Mabang tago dito makabuot. Og magmask dili, pero sako sa outside ko magmask ko. Pero boy decision sa IATF, may mo na. Mas maayo nga dadon gyud nato ang mask pirmi kay
murag mahog naman siya ato nga murag new normal na lang nato ba. Mura sa sakwa sir. Ay para ra po na sa ato Kapoy lang sigmas. Ya. May uban bako nya di ka ginawag tarong. Sa pagkakaroon lan wala pa hinoy timeline ang Mandaue City ug sabutan pa sa mga opisyales kung himuon ba gyud ipatuman ba kining amendment sa kiimplementar karon nga city ordinance. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno. Gisaulog karong adlaw sa mga Katoliko ang adlawng natawhan sa mahal nga Berhing Maria. Sa Cebu Metropolitan Cathedral na nagkot og kandila ug nihalad usab og mga buwak. Ang mga deboto sa imahen sa Berhen nga nahimutang sa groto sa kilid sa katedral. Baon ang tagsa-tagsa nila ka mga prayer intentions sa pagtuo nga pinaagi sa mahal nga Berhen mapadangat ang mga pag-ampo ug pangaliya ngadto sa anak niining si Hesukristo samtang ang kasaulugan karong adlaw nahimo usab nga panginabuhian sa uban pinaagi sa pagpamaligya og mga rosas nga moy gihalad sa mahal nga Berheng Maria. Gilusad sa Jose B. Cardenas Memorial High School main campus ang kampanya nga Your Bell, My Drink aron makalikay ang mga tinunan nga ma-dehydrate tungod sa kainit sa panahon. Sa iranta ang maong proyekto pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Tinguha sa tagduma karon sa Jose B. Cardenas Memorial High School main campus nga mapabiling himsog ang panglawas sa ilang mga tinunan taliwa nining grabing kainit sa panahon nga nasinati. Subay niini, gipasiugdahan sa principal nga si Dr. Edphil Cabag ang proyekto nga Your Bell, My Drink. Sa proyekto, magdala og kaugalingong sudlanan sa tubig ang mga tinunan nga gamiton sa pagpundo og tubig. Tinguha sa principal nga mahalikay sa dehydration ang ilang mga tinunan maong every 2 hours or mobile siya. Mobile. Okay, actually gabel man me every hour for our next period, no. Next period. But yeah, so dili wala may nag-instruct sa learner na every hour jud siya mo drink, but as long as in that period of sa ilang stay sa school, ang ilang water ma-consume gud nila, sir. Nang hinaot siya nga sundon ang ilang proyekto sa ubang tunghaan nga yano lang apan dakog ikatabang sa mga tinunan aron magpabiling piskay ang ilang panlawas. Ang istorya ni Dr. Cabag nagpamatuod lang nga siya #KanayTeacher. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabelia. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naginusarang skywalk sa lungsod sa Minglanilla, butangan og screen. Humano sa kababay ang nilayan. Ang paglayat na hulikam. Ang report ni Femari Dumabo. Sa kuha sa CCTV monitoring sa Minglanilla Traffic Commission Command Center, ilang nabantayan nga dunay nag-standby nga babae sa skywalk sa Barangay Lipata. Pipila ka minuto ang milabay kalit kining nilayat ngadto sa National Highway. Mayo na lang adali usab nakahunong ang sakyanan ug motorsiklo nga nangagi ug wa ra kini maligsi. Daling gitabang ang 24 anyos nga babae ug gidala pa unta sa tambalanan. Apan nakabsan jud kini siyang kinabuhi. Tungod niini naglaraw ang Metcom nga muhangyo sa barangay o sa kagamhanan nga butangan og screen o bisan unsa nga mahimong barrier sa skywalk. Usa sa ato ang i-suggest sa barangay nga pabutangan ginato na siya og barrier o kana bitang alamri bitaw ma'am nga kanang di jud screen nga alamri no aron di jud kung naa man gani gusto mo attempt diha og buhat og suicide di jud sila makabuhat at least na sila precautionary measure nga di gid na mabalik pag hitabo tong hitabua. Amo na i-clear diha pirmi kay naa mo mag-standby diha nga mga libod suroy ba o kanang wala sa hunahuna bitaw kanang dili saktong pangisip mao na nga katong time na shock jud mi. Ang maong skywalk gamit kaayo sa mga tinunan kay anaa kini tungod sa eskwelahan. Naaman tayo taga DSWD no gani na sila mga intervention per every month na siguro ma'am gusto man ta kung nagitay mga problema ba itong i-suggest bitaw no sa atong mga viewers nga unta kung natay mga problema dili ginato buhaton ng ingon ana kay ang kasulbaran man sa problema man pinaagi po na sa atong pagpakiginabi po sa ubang tao no ug unsay mga problema nato di ginato iluom. Uba ni John Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Mga kawani sa Cebu City Hall ipaubos sa seminar mahitungod sa mga pamaagi sa Singapore dunot sa tinguha sa dakbayan nga makabot ang Singapore-like city. Matud ni Konsehal Francis Esparis nga angayan mag-una sa pamatasan sa matag usa ang gitinguhang transformation gikan sa pamilya ngadto na sa trabahoan. Tungod kay ang kagamhanan man sa dakbayan ang nagtinguha sa Singapore-like city, kinahanglan nga mamihimong ehemplo ang mga kawani mismo sa LGU. Taas man kuno ang pangandoy nga mahisama sa Singapore ang Rama administration apan posibleng makabot kini pinaagi sa pagtinabangay. Tinuod usa kana ka hataas o ambisyoso nga pangandoy nga atong dakbayan sa Sugbo mahisama sa lagway diha sa Singapore. Pero gikinahanglan usab nga ang tanan magtinabangay. Dili lamang mahimo kini sa unahuna sa usa ka mayor kundi nagkinahanglan kini abag. Ang halapad nga katunggan, makapanalipod yun ay gikan sa katalagman nga napamatudan sa lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes dihang milampurnas ang mga dagkong katalagman. Ilabi na sa Bagyong Yolanda diin walay ni usa ka kinabuhi ang nakalas. Giisip kini ang kamahinungdanon sa mangrove forest nga mo'y sentro sa environmental tourism sa lungsod. Ani ang report. Kini ang mahiganting punuan sa tungog nga nakasakop sa upat ka mga barangay sa lungsod sa Tudela, Camotes Island. Nagsilbi kining sanktuaryo sa mga ana sa dagat ug sa mga tawo nga nanginabuhi sa dagat tungod kay giisip kining dakungga sa kinaiyahan. Labaw sa tanan ang katunggan mao'y naghatag og proteksyon sa katawhan batok sa pwersa sa kinaiyahan. Gilampurnas man sa Super Typhoon Yolanda kaniadto ang halos tanang nagiani ni apan wa kini makapukan sa kalig-on sa mangrove forest nga maoy taming sa mga tawo gikan sa kabangis sa katalagman. Subay nini ibida sa Tudela LGU ang katunggan pinagi sa paghimo nining festival. Gikan sa naandan nga Balanghoy Festival, hulipan kini og Katunggan Festival. Nakita na sa mga tao so unsa kay importante ang iyang significance, no? Ang iyang presence, ang iyang existence. We need to promote this by way of having our mangrove festival. Giklaro sa mayor nga dili mapadaplin ang Balanghoy kay usa kini sa ilang ibida sa Katunggan Festival isip lami ang pagkaon nga puto gikan sa abot sa mga mag-uuma. Samtang gipahibaw sa mayor nga nilagsik nagbalik ang turismo sa Islas Camotes nga naglakip sa ilang lungsod. Pag-focus na sa tourism, agipod og pag-respond sa dakong kakulangon during the pandemic. Ang kinaiyahan nga maampingan musukli usab sa pagpanalipod sa katawhan sama sa lungsod sa Tudela nga maampingon nga giamo nila ang kalikupan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, September 8, 2022. Ang bagyo na naa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility nakasulod na kagabi. Ang Tropical Storm Inday naa na sa 1,215 kilometers silangan ng Central Luzon. Naay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustines mo abot sa 90 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan sa gipaspaso na 15 kilometers per hour. Samtang ubang bahin sa Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga paguhan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone. Aron pagpalagsik sa mga patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lokal nga gamhanan mobukas og labing bag-ong food park. Ugma sa hapon buksan na ang food park nga nahimutang sa parking area sa Lapu-Lapu City Hall. Din mapalit unya dinhi ang nakadiya mga lami ang pagkaon, delicacies ug mga handicrafts. Ang kasadya sa Lapu-Lapu Food Park usa ka one-stop shop sa gitawag nga Opens Best. Bukas kini sugod alas 5:30 sa hapon hangtod na sa tungang gabi.
Mga barangay volunteers sa Dakbayan sa Talisay gitrain sa Talisay City Disaster Team aron aduna na sila'y kaugalingong emergency response team. Samtang mga eskwelahan sa Talisay City ug lungsod sa Minglanilla misalmot sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Drop, cover ug hold. Kini ang gipangbuhat sa mga tinunan dinhi sa Lipat Elementary ug High School. Ang Minglanilla Rescue Team ug Minglanilla Police ang nagmanage sa kalihukan. Tanang mga tinunan ni salmot sa mga quarterly drill. Matod sa Minglanilla Rescue Team, tanang pampublikong eskwelahan ni salmot. Mausab sa tanang mga eskwelahan sa Talisay City. Kaning magudang NSED is gipahigayon ni siya in order nga kaning mga bata masanay sila, ma-practice sila ug maanad sila unsay buhaton in case naay shaking sa earthquake. And then mo na magda-cover and hold, then after the shaking they will go out, no, assembly sila nya, i-head count sila sa mga teachers. Samtang 7 na ka barangay ang gipaubo sa mga kawani sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council sa training ug seminar kalabot sa basic nga pagluwas ug pagtabang sa mga rescuehonon. 5 kini kaadlaw nga training ug ipaubos usab sa on-the-job training ang mga barangay volunteers. Una nang gipaubos sa bansay-bansay ang mga bukirang barangay. Atuan nang gipahingosgan nga ang mga barangay na siya emergency response team nga before mi mabot naka first respond na sila. In order for them to gain experience pod kay dili lang knowledge through training but experience pod sa sila sa ambulansya aron they get the feel of how to respond properly. Uban ni June Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kawani sa Talisay City Hall, nagpahigayon og sports fest ug cheer and yell competition. Kabahin kini sa pagbukas sa 122nd Civil Service Commission anniversary. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga paagi kini aron maumol ang maayong relasyon ug pagtinabangay sa mga kawani sa bisan asa nga buhatan sa City Hall diha sa paghatod sa mga serbisyo. Samtang sa tibok semana may libreng masahe, facial, manicure ug pedicure alang sa magkawani dinhi sa People's Hall. Sa lalawigan sa Bohol, gipalabang sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga magtugot sa lalawigan nga mugahin og 24 milyones pesos aron ipalit og 14 ka mga bagong SUV. Gipasabot ni Vice Governor Junicio Balete sa Bohol nga gikinahanglan na silang mupalit og bag-ong mga sakyanan tungod sa kadaan na sa mga sakyanan nga gigamit sa mga sakop sa Provincial Board. Samtang ang uban wala gani service vehicle. Gipasalig ni Balete nga gisunod nila ang lagda sa Department of Interior and Local Government. Wa sila'y balaod nga nalapas sa pagpalit og 14 ka mga SUV nga mukantidad sa 24 milyones pesos. Nakagahina ang lalawigan ni adto pang 2020 apan gipadaplin lang una tungod sa COVID-19. Ang ngayon na gyud gi-consider gyud namo ang wear and tear, yung gasto sa maintenance. Mas may pay mo palit na lang kag bago. Ipaila-ila sa Game On ang bagong set sa Hardcourt Heartthrobs karong Season 98. Bisitahon ni segment host Sofia Sonyoron ang ilang team practice aron sayran gi kanila ang ilang mga dream dates, career plans ug uban pang mga interesting tidbits sa duwang basketball. Ang last two courtside reporters mo kompleto sa ilang pagbisita sa Sports Studio of Champions. Ang kanhi NCAA coach nga karon PBA head coach nga si Topex Robinson muuban nila ni Martin Javier, Martin Antonio ug Anton Rojas nga mupaambit sa ilang fearless forecast sa NCAA Season 98 Men's Basketball Champion Team ug Season MVP. Maong ugma sa alas 10:30 tutuki mga kapuso ang sneak peek sa mabulukon ug festive opening ceremony sa NCAA Season 98. Sa Lolong karong gabi, luiban ni Victor sila si Lolong. Samtang sulngon sa mga banson ang simbahan ni Father Reyes aron suwayan nga makuha ang grupo nila ni Lolong. Og samtang nagtago sa simbahan, ipahibaw ni Lolong sa iyang mga kauban nga patay na usab si Abet. Mga kapuso, ayaw si Piyata sa pagsunod ang maaksyon nga mga eksena sa inyong kinaham nga serye Matagabi ang Lolong dinhilang sa GMA pagkahuman sa 24 oras.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Tibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.